Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukaweze kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo nataka tujifunze kuhusu dini ni nini. Dini ya kweli ni ipi? Maanake dini ni tofauti, kuna dini tofauti, lakini leo tukajifunze dini ya kweli kulingana na Biblia. Maana watu wengi leo wanadhani dini ni kuvaa mavazi fulani, kwenda jengo fulani kila wiki au kufuata taratibu ndefu za dini. Lakini je, unajua kuwa Biblia inataja neno dini mara chache sana? Na pale inapotajwa maana yake ni tofauti kabisa na vile wengi wetu tunavyofikiria. Leo tutajifunza siri ya kutoka kwa Biblia kuhusu dini ya kweli. Karibuni tuweze kujifunza na Mungu wa mbinguni ataweza kuwabariki sana. Na usisahau kulike, kushare na kucomment hapo chini. Wewe unafikiria nini kuhusu dini? Wewe unafikiria dini ya kweli ni ipi? Je, dini ya kweli ni kwenda kanisani tu kila siku, kila Jumapili? Dini ya kweli je, ni kuimba kwaya? Dini ya kweli je, ni kusimamia watu kanisani? Au dini ya kweli ni gani? Lakini leo tutajifunza kwa kidogo, nikiongojea comment zenu hapo chini ili tukaweze kujua zaidi dini ni nini. Lakini kwa ufahamu wangu na kwa akili yangu ndogo, tutaweza kuangalia dini ni nini kulingana na mimi ninavyofikiri na jinsi ninavyowaza kwa mawazo yangu na kwa fikra na jinsi nilivyosoma Biblia nikaona dini ni nini. Karibu sana kwa majina ni Imani wa Yesu, Imani ya Kristo. Usisahau jamani kusubscribe, usisahau kulike na usisahau kuwatch hii video mpaka mwisho. Na utafurahia na utaweza kujifunza mengi. Na pia unaweza kukosoa, mimi ni mwanadamu, naweza kuwa kuna mahali nimekosea au kuna mahali ambapo hapaja kupendeza. Usisahau kutoa maoni yako kama mtumishi wa Mungu unayejua zaidi. Amen. Na tunaenda kuanza pointi ya kwanza. Dini ni matendo. Dini ni matendo, si maneno tu. Dini ni matendo, si maneno tu. Tuangalie kitabu cha Yakobo 1:27. Yakobo 1:27 inasema, tutasoma: dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hiyo pointi ya mwisho, kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hayo mawaa sasa ndo kazi kwa hapo sasa. Hapo kwa mawaa ndo kuna kazi yenyewe. Lakini tuangalie. Ukiangalia vile Biblia imesema kutoka kitabu cha Yakobo, utapata ufafanuzi wa wazi kabisa jinsi Biblia inavyosema dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na pia kujilinda na dunia ili usipate mawaa. Hapa Biblia inafundisha kuwa dini si kuwaza au kujipendekeza au kujionesha kwa watu. Dini ni upendo kwa vitendo, si kwa maneno eti ndugu na kupenda na hapana. Ni upendo wa vitendo, kwa vitendo. Mungu hapimi dini yako kwa jinsi unavyosali kwa sauti, bali kwa jinsi unavyowajali wale ambao jamii imewasahau. Je, unawasaidia wenye uhitaji? Hiyo ndiyo dini ya kwanza unayoitambua Mungu. Je, unawajali au unasema tu atajipanga, atajua hii ni maisha? Hapana, tunafaa tuwasaidie. Kuna mtu amekuzunguka
amekosa kitu na wewe unaweza ukamsaidia. Kama mtu uliyesimama kwenye dini ambayo ni ya haki, ambayo Mungu anapendezwa kwayo, unafaa usimame na mtu huyo, manake hana nguvu ya kujitetea. Ni wewe usimame uweze kumtetea, uweze kusimama na yeye. Hiyo ndio ya kwanza Mungu anaiangalia. Tuangalie pointi ya pili, utakatifu na kujilinda na mawaa. Utakatifu na kujilinda na mawaa. Unafaa uangalie maisha ya dunia hii. Unaweza kuwa wewe ni mtu wa dini, lakini tukiangalia maisha yako hayaendani na jinsi dini inavyotakiwa, dini ya Mungu. Sehemu ya pili ya mstari huo wa Yakobo inasema, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kujilinda na dunia pasipo mawaa. Dini kiBiblia inamaanisha kuishi maisha ya utakatifu. Sio tu kwenda kanisani Jumapili, bali ni jinsi unavyoishi Jumatatu hadi Jumamosi. Je, unajiepusha na rushwa? Je, unaishi kwa uaminifu? Dini ya kweli inakutaka uwe tofauti na mifumo ya dunia inayoharibu fikra zako. Fikra zako. Unawaza nini mchana mzima kutoka Jumatatu mpaka Jumamosi? Ni mambo gani unayoyafanya? Wewe kama Mkristo, wewe kama mtu wa dini, ni mambo gani unayoyafuata? Ni mambo gani unayoyafanya? Ni mambo gani ambayo unayatenda ambayo wewe yatakufanya uonekane wewe kweli ni mtu wa dini? So unaangalia ujilinde na dunia, usipate mawaa, usikubali rushwa, usikubali kuwaza mambo ya dunia. Kuna zinaa ambayo inakufanya unawaza zinaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unajikuta unawaza vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Pia unajikuta ukitamani kufanya ubaya, ukitamani kufanya uovu, ukitamani kufanya vitu ambavyo unajua kabisa vitu hivi ni vibaya, vitu hivi havistahili mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Na hata wanadamu wenyewe wanakuambia jambo hili unalolifanya halinifurahishi wala halinipendezi, lakini wewe bado unalifanya. Dini ya kweli inatuambia tujiepushe na tusifanye mabaya. Namba 3, uhusiano versus sheria. Kuna uhusiano wako na Mungu na kuna sheria ambayo zipo. Picha Yesu akizungumza na watu kwa upendo. Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza na watu kwa upendo. Yesu alikuwa na changamoto kubwa na viongozi wa dini wa wakati wake, Mafarisayo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na dini ya nje, lakini mioyo yao ilikuwa mibaya. Katika Mathayo 15 mstari wa 8 inasema, Yesu anasema, watu hao wananiheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Chunga usiwe kama hao Mafarisayo ambayo wanamheshimu Mungu kwa midomo, lakini mioyo iko mbali na Mungu. Biblia inatufundisha kuwa Mungu anatafuta uhusiano, yaani kwa kizungu anasema relationship, na si sheria, si religion kwa kizungu, wazungu. Dini bila uhusiano wa Mungu ni kazi bure. Ni kama gari nzuri ambalo halina engine. Dini nzuri ni dini ambayo ina uhusiano mzuri na Mungu. Tukiwa na uhusiano mzuri na Mungu, dini hiyo itakuwa safi na itampendeza Mungu. Point ingine, ulimi wako na dini yako. Ulimi wako na dini yako zinafaa ziwe tofauti.
Hii inaweza kukuuma kidogo, lakini Biblia katika kitabu cha Yakobo 1:26 inasema, mtu akiona kuwa anayo dini, naye hauzuii ulimi wake, dini yake mtu huyo ni ubatili. Kama unasali sana, lakini unatumia ulimi wako kusengenya au kuumiza wengine, Biblia inasema dini yako haina thamani. Dini ya kweli inatawala hadi maneno unayoongea. Maneno yako yasimuumize mtu yoyote. Maneno yako yawe ni maneno yenye hekima na busara sana, ili dini yako iwe safi mbele za Mungu na mbele za wale ambao wanakuzunguka, ili maneno yako yawe ni maneno ya busara, ni maneno yenye hekima na yenye maarifa mengi zaidi. Tukiangalia mwisho, tunaona kwamba kwa kifupi, dini kiBiblia ni mfumo wa dini uliozaliwa nayo, bali ni maisha ya kumpendeza Mungu kupitia matendo ya huruma na utakatifu wa moyo. Matendo yako ya kuhurumia wanaokuzunguka. Kuna mayatima, kuna wajane, kuna maskini hawajiwezi, kuna watu wako wagonjwa lakini wanakosa mtu wa kuwasaidia, na wewe unaweza kumsaidia mtu yule. Unaweza kumsaidia pasipokuwa na maswali mengi au pasipo kuuliza kwani watu wao wako wapi, kwani alizaliwa na nani, kwani hapana. Unafaa umsaidie mtu yule kwa moyo mmoja, ili Mungu wa mbinguni aweze kukubariki, ili dini yako iwe safi mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Haya basi, tujuane kwenye comment. Je, unajiona una dini ya kweli? Niandikie kwenye comment hapo chini. Ni changamoto gani unakutana nayo katika maisha ya utakatifu leo? Nitafurahi kusoma na kujibu. Mungu akubariki sana kwa wewe uliyenisikiza kutoka mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na ninaamini ya kwamba umejifunza mengi, na naamini ya kwamba utaweza kujiuliza dini ni nini, na je, wewe una dini ya kweli? Ninaamini hivyo, na naamini tutakutana kwenye comment na tutaweza kujadili zaidi na zaidi, ili tukaweze kujifunza mengi kuhusu dini ya kweli. Mungu wa mbinguni akubariki sana mpaka kipindi kingine. Shalom.